હીરાનગરી સુરતમાં નવરાત્રિના રંગ જામવા હવે ગણતરીના મહિના બાકી છે, ત્યારે ગરબા રસિયાઓ માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। સુરતની જાણીતી અને ખેલૈયાઓની પહેલી પસંદ બનેલી યશવી નવરાત્રિ આ વર્ષે તેના ત્રીજા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરી રહી છે। આ પ્રસંગે આયોજકો દ્વારા એક ભવ્ય જાહેરાત કરવામાં આવી છે। યશવી એન્ટરટેનમેન્ટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે યશવી નવરાત્રિ 2026માં દેશી પોપ સ્ટાર અને સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા પૂર્વા મંત્રી પોતાના સુરીલા અને એનર્જેટિક અવાજથી સુરતીઓને ગરબાના તાલે ઝુમાવશે। પૂર્વા મંત્રીની એન્ટ્રી આ વર્ષની નવરાત્રિનું સૌથી મોટું આકર્ષણ માનવામાં આવી રહી છે। યશવી એન્ટરટેનમેન્ટના સીઈઓ સત્યેન આર નાયકના જણાવ્યા અનુસાર પરંપરા અને આધુનિકતાના સમન્વય સાથે આ વર્ષે નવરાત્રિ મહોત્સવને વધુ ભવ્ય અને યાદગાર બનાવવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। આગામી 11 ઓક્ટોબર 2026થી શરૂ થનારી આ નવરાત્રિ સુરતીઓ માટે ઉત્સવ સાથે અનોખો લહાવો પણ સાબિત થશે। અગાઉના 2 વર્ષની અભૂતપૂર્વ સફળતા બાદ આ વર્ષે યશવી નવરાત્રિ નવા રેકોર્ડ સર્જવા માટે સજ્જ બની છે। પૂર્વા મંત્રીના પાવરફુલ પરફોર્મન્સથી સુરતની નવરાત્રિની રાતો વધુ રંગીન અને જોશભરી बनसे તે નક્કી માનવામાં આવી રહ્યું છે। हर साल की जैसे हम लोग इस बार भी नवरात्रि का आयोजन कर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर्स से जो सूरत का प्यार हमको मिला है, नवरात्रि के अंदर में हमको जो एंकरेजमेंट मिला है, इस साल भी हम लोग सूरत के लिए एक नवरात्रि का एक अच्छा आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पूर्वा मंत्री को इस बार हम लोग ने इस साल के लिए हम लोगों ने चूज़ किया है। और इस साल पूरी नवरात्रि में पूर्वा मंत्री हमारे बीच हम सबको एंटरटेनमेंट करेंगे। और उसके साथ इस साल का भी जो हमारा कोज़ है, जो एक नोबल कोज़ में हम लोग इस नवरात्रि को देखते हैं, और इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि इस बार भी हम लोग अच्छे से अच्छे लोगों को इसके साथ जोड़ें और इसको हम अच्छे लेवल पे हम लोग प्लान करें। पहले तो नमस्कार, और सबसे पहले केम छो सूरत। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जैसे कि मैंने बोला कि परेश सर ने आज इतना विश्वास दिखाया है, यशवी नवरात्रि में आज मेरा नाम अनाउंस हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और एक आशीर्वाद की तरह है। सर आपके साथ जुड़ने से जो मुझे फ़ील आया है एक फैमिली जैसा, क्योंकि आप जो सोशल वर्क के लिए ये नवरात्रि कर रहे हैं, समहाउ मैं इस चीज़ को रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पालघर में काफ़ी ऐसी महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ जिनको मैं सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो सर और मेरा जो एक दुनिया को कुछ थोड़ा सा दे के जा सकते हैं वैसा वाला जो सोच है वो कहीं मिला, और उन्हें मेरा म्यूज़िक पसंद आया। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सूरत से जो मेरा लगाव है, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा पहला प्यार सूरत है, क्योंकि जो मैं यहाँ से लेके निकली हूँ हर साल हर बार, मैं सिर्फ यहाँ से बड़ी हुई हूँ और पूरे विश्व भर में पूर्वा मंत्री को धीरे धीरे जाना जा रहा है। सो थैंक यू सो मच।